1000 जना borok ni slaibo kwbangma borok lamao asukjak korbukni boiragi dukano lahar kasulai khadoma phunuk laikha borok bo haino civil society ni wngwi joto lukurok illegal immigration no norani hamjagui ha ni hamkrai oinani hingke ha bo tongnai lukurok ni manthai manani nango phiaba manui tongkha buini hani borok aboni bagino choba kotoro jotono khapfuri hamjak laimani haimani chobani khorangti salaimani nukjakha boiragi dugano tongkosong lukurok ni bisingtui o choba dopani choba hninyo borok kobangma phaimani nukjakha o salni mangpio bahinyo korbuk amchaini kasa khnya kukur hnya joto phai manjakmani mangpli kase phekasini kokhumo Bangladesh, go back, go back, go back. Illegal migrants, go back, go back, go back. Manik Sahar, hi, 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 hi. Manik Sahar, hi, 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 hi. Diprasake, Diprasake. Actually, Nadi, first of all, party ya. Sini Tiprasa 19 দফা 19 দফা যত সারা ত্রিপুরা তিনি স্ট্রাইক ডাকোখা চিনি মত করবুক সাব ডিভিশন নঙ্গই जों অ বর্গি হাতি চিনি অরকা সুকা তাবুক এরাউন্ড 500 এবা বরক তঙ্গ 5 তঙ্গ তলাও जों দুইটা বর্গি বাজারও जों দুইটা জায়গাও जों লামাকা সুকা তে চিনি করবুক শিলাচরি Elmara Gurakappa yang new gumtiwo botongo celagang te mento thalchora aro botongo ngai sini agenda to norok jotono saimano Tripura sarkar sungno sini manthai Tiprasani manthai 125 amendment bill tabo kono release khayako kendro le sungno runani bagai ready tongo kintu sini Tripura sarkar BJP sarkar o জায়গাও অম जोङो চিনি মানথাইনো রইয়া তাङै রইয়া কারণ নরক যত সাইমানো সাবা আসুকজাক দं ইলিগেল মাইগ্রেন্টनि বস सोबा जों जतनो सेबो डक्टर मानिक साहाबो बांलादेशीनि जों जतनो साइमानो सारा त्रिपुरानि बर ब बांलादेशीनो बाजिरनानि बागै सिनि मानथाइनो सिनि तिप्रासानि बिनि चाजंना किरिजागै सिनि 125 amendment bill रिया जदिनो बनमान काके सिनि डाइरेक्ट फान्ड बरो include टंगो सिनि तिप्रासानि बागै लैंड राइट टंगो अजागो जों हानि मालिक ओङै मानाय बनमान काके हानि बागै बरक नाया जे सिनि तिप्रासरक हानि मालिक ओंथों नाया डाइरेक्ट फान्ड ओंथों जों और कोनो पार्टी हिया जों जत दफा जाति 19 ता जाति जों और जतनो फाइतिनि मानजाक फाइया तांगै सिनि मानथाइनि बागै ताबो पार्टी खलाइके पार्टी चिरि खकेबो हिनका सुर त्रिपुरा माथा पार्टी चिरि खकइने हाइनि बागै 19 दफा त्रिपुरा सरक बरक तिनि चिरि खका नरक काइसे साइमाना नांगौ और जों जत जाति दंगौ Tiprasa, Tirpura, Deborma, Jomatia, Riang, Mok, Sakma, joto jati tongo jago tini kasuna jago ucuy joto tongo thanai koyek dino norok joto saimano I50 no ugro ponti hinjaga oro sudo I50 party boroke suru chongkha party hinoi o party o khaine joto jati tongo suru oro I50 khaine Deborma siming deba Tirpura siming Riang siming ba Jomatia Mok Sakma siming deba joto jati tongo oroke sakwa Dr. Manik Saha जोंनो खमा सानका थैंक्स ने असुबिदा पाइनाय लाचिया दा तानि हिंगे जोंनो रियां रंनो से शरणार्थी हिनमानु के जमातिया नबो हिंजांनाय शरणार्थी देबरमानो हिंजांनाय शरणार्थी तिरपुरानबो हिंजांनाय शरणार्थी जत जातिनो हिंजांनाय शरणार्थी आइनि बागैनो बुझिदि अमा कोनो जों तिनि पार्टीनि बागै जों अर खाया जों जत दफा मिलुवै जों तिनि पुरा सारा त्रिपुरा बन ट्रेनबो बन वानसारो करबो मानिया नरक साइमानो दिनैनि दिनाव वानसा रक मानिया नरकबो बुझिना नांनाय सिनि त्रिपुरा सरक नाय तंनाय नरकबो बुझिना नांनाय सुरो रिगनाय कांसा खोदों किसानि बागै जोंके वालेलाय थैलेका पार्टीनो तरजाक लायै
याले जागा जोंखे जागानि अमसे करिका मालिक सिं मालिया वानसार अकले मालिक ला सिदिक नों थैनाय आं थैनाय ब थैनाय जत थैनाय बेनि बोसाबो तैता मंनाय ब तला सकल जानाय जों ताबक सिनि 19ता दफा बरक जों सिसेयाके ते सिसा गलाखायसि बेलायनो आं हामबायनाय सिनि कत रंग सिनि चौधरी आराय जारा सिनि 19 दफानि कत रंग ते हामबायनाय सिनि रनजित सानबो जे दिनैनि दिनाव बरक स्ट्राइक सारा त्रिपुरा बन्दा कमानि बागै बेलायनो आं सानामुचुंगो नर बीजेपी ताहिनि दिनैनि दिनाव सीपीएम ताहिनि कांग्रेस ताहिनि त्रिपुरा मत ताहिनि बनो बाद गरि दिनैनि दिनाव जों जत थुमसा खलाय दिनैनि जे जागाव स्ट्राइक नर जतनो फायबायदि असंनो सावै आं नारनाय हामबाय